कला संस्कृति और परंपरार सहर कहले रेशम सहर ब्रह्मपुर को बुझाई थाए। यार कला संस्कृति समग्र विश्व में निजर एक स्वतंत्र परिचय सृष्टि कर सहर को विश्व दरबार रे परिचय देछि एही सहरर पाटलुगा आउ एही सहरर माँ बुढ़ी सान्ताणींकर विश्व प्रसिद्ध ठाकुराणी यात्रा। तो यही क्रम आम देखुचे जे विभिन्न समय रे कला संस्कृति परंपरा को उज्जीवित रखापी विभिन्न संगठन तरफ सरकारी और बेसरकारी स्तर में महोत्सव मान आयोजन कराउछि। वर्तमान ब्रह्मपुर विधायकंकर तत्वावधान में सिल्क सिटी फेस्टिवल अर्थात जोटा कि आम कहीपर रेशम सहर महोत्सव आयोजन कराई। तो एठी आम देखुचे जे कला संस्कृति को जी प्रोत्साहन दिया पाट लुगा को केमती आगू को बढ़ी पार बुणाकार मैंने केमती आगू को बढ़ी पारे से दिगरे अनेक फोकस करे। आज्ञा कौन कहे आपनकर जो 7 दिन व्यापी एठी सिल्क सिटी फेस्टिवल जो आयोजन करिसंती आम देखुचु जे विभिन्न अंचल माने आपनकर ब्रह्मपुर शहर आरंभ करी गंजाम जिला कहतु गंजाम जिला बाहर कहतु कलाकार मैंने आसुचंती नृत्य परिवेशन करचंती संगीत परिवेशन करचंती से भितर आउ एक गोटे फोकस दिया होची जे पाट लुगा उपरे। समस्त नमस्कार। देखो आपन जो गत 6 तारीख आरंभ है रसम सहर महोत्सव ता सहित आत्मनिर्भर आउ स्वदेशी तापर कृषि सबू जंत्र कृषि जंत्र आउ खाद्य स्टॉल डिफरेंट बरहमपुर गंजाम जिलार बहुत अलग अलग जगार एचएसजी ग्रुप माँ जगह आसिक फूड स्टॉल्स भी लगे सहित ए जो महोत्सव रे गंजाम रो कला आ संस्कृति ता सहित बरहमपुर पाट आपड़ देखिथे फास्ट टाइम कहले गोटे स्टॉल लगी जमी लाइव शो जमी पाट केमती बुणा हुए से लाइव देखा माने पाटटा जो मटेरियलटा जो व्यवहार कराउछि कोठो आसुछि केमिति प्रस्तुत होछि केमिति प्रकृति जो पाट लुगा जोटा कि समग्र विश्व निजर गोटे स्वतंत्र परिचय सृष्टि कर पारछि ब्रह्मपुर पाट ताहा समस्त आगे प्रदर्शन कराउछि एई माध्यम रे पाट लुगाटा गोटे प्रस्तुत कराउछि। तो तार कारण कोन? तार कारण होछि आज्ञा हमर आगरु हम जानथिलु आमर पाट लुगा बहुत एडी प्रोडक्शन होता किंतु बहुत लोक भी पूरा तंकर गोटे कम्युनिटी अच्छी पूरा कम्युनिटी रे अधा लोक तांगे ए पाट बुणारे काम लगी किंतु डिफरेंट रीजन्स जो डिफरेंट कारण जो बहुत जन बंद कर देइछन्ते एबे प्रोडक्शन भी बहुत कमी जाइए से आम ए सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार आसला परे आमर प्रिय मुख्यमंत्री आदेश क्रमे आम ए ब्रह्मपुर पाटटा को केमती पूर्व भली आहरी अधिक अधिक प्रोडक्शन हम पूरा भारत नहीं पूरा विदेश रे भी पाटड़ा जाई केमती पहुँच चाहिदा अच्छी आउ पाई पार ना से जमी लोक पाइबे से हिसाब से आम एडा करुचु ता सहित तांकर जो कम्युनिटी लोक अच्छा आमर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कथा है कि स्वतंत्र गोटे कॉलोनी सिल्क जो क्लस्टर गोटे क्लस्टर गोटे खाली क्लस्टर नहीं आगु गोटे आगे गोटे मेन प्रोब्लेम होची सब प्राय बहुत गरीब लोक तांके भड़ा घर रुहती भड़ा घर जो ओनर जाग तांके घर भितर गोटे बड़ होल दरकार जोड़ी जो काठटा लगे पाटड़ा तैयारी करेंगे बहुत बड़ा घर ओनर जाग राजी होना से गोटे स्पेशल डिजाइन कराई प्राय एवं बेनिफिशियरी अराउंड 64 कि 67 आम चिन्हटा हो सारी इंडिविजुअली गोटे कॉलोनी कराव जो जहाँ डिजाइन रे घर दरकार से डिजाइन हिसाब से घर कराव आठी भी एग्जिबिशन टाइप रे रखा सेल काउंटर भी रखा से गोटे टूरिस्ट पॉइंट हिसाब से आम बहुत शीघ्र करूँ बोली आम गोटे योजना अच्छी। सर तो आप चिंता कर विशेषकर जो पाट लुगा से तैयारी करेंगे कारण वर्तमान जो पाट लुगा गुड़िक से हाथ में बुणुंट तार नकल आसी सारा जोटा कि मेसीन मध्यम तो मार्केटिंग कौन सा व्यवस्था करा आपन जो मु कहली जो आमर जमी एवं देखु बयनिका सेमती बयनिकार जमी गोटे मार्केटिंग एजेंट होची मैन्युफैक्चर होचंदे अलग लोक किंतु मार्केटिंग होची माध्यम होची बयनिका से टाइप रे हमर ब्रह्मपुर भी हमर कोऑपरेटिव सोसाइटी अच्छी पाट लुगार कोऑपरेटिव सोसाइटी अच्छी किंतु जो द्वारा तांको किछि आगु पूर्व किछि सपोर्ट मिल नथला तांके पूरा ये बहुत लोग बंद करिक बहुत अल्प लोग खंडे करथुले आ सेडा भी पदा तारे मिक्स करिकी
ଜୀବିକା ପାଇଁ କିଛି ପଦାରୁ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିକି ବି ବିକୁଥିଲେ ସେଇଟା ଏବେ ତାଙ୍କ ପିଓରଲି ତାଙ୍କ ଥିଲେ ଆମେ କଥା ହେଇଛୁ କି କେବଳ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ହିଁ ଏଠି ବିକା ହେବ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ସହଯୋଗ MSME ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଏଗ୍ରି ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘର ଗୋଟେ କଲୋନୀ ଆମେ ଆମର ଗୁଲା ଗାଁ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ ହେଇଛି 2 ଏକରର ସେଇଠି PM ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଠି ଘର କରିକି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେବାକୁ ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ର ମେଟେରିଆଲ ବି ଯୋଗାଇ ଦେବେ କି ସାର୍ ସେମାନଙ୍କୁ କାରଣ ଆପଣ ଘର କରିଦେବେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ର ମେଟେରିଆଲ ବି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ MSME ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସବସିଡାଇଜ ଲୋନ୍ କରାଇଦେବୁ ଯେଉଁ ଆମାଉଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କେ ସେଇଟା ୱାର୍କିଂ କ୍ୟାପିଟାଲ ହିସାବରେ ତାଙ୍କେ ସିଲ୍କ ଦଉଡ଼ି ସୂତା ଆଣିକି ତାଙ୍କେ ସେଇଟାକୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବେ ତାଙ୍କେ ବିଜନେସଟାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇ ପାରିବେ। ସାର୍ ପାଟ ଲୁଗା କହିଲେ ରେଶମ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ବୁଝାଉଛି ପାଟ ଲୁଗା କହିଲେ ମା ବୁଢ଼ୀ ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରାକୁ ବୁଝାଉଛି ତ ଏସବୁକୁ ଆହୁରି ଟିକେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଆଉ ଟିକେ ଚମକ ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ସାର୍ ଯୋଜନା ଅଛି? ଏବେ ଯେଉଁ ଆଙ୍କେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଟର କେବେ ଷ୍ଟଲ୍ ଲାଗୁନଥିଲା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏବେ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଷ୍ଟଲ୍ ଲାଗେ କି ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଲ୍ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଟର କେବେ ଷ୍ଟଲ୍ ତାଙ୍କେ କରୁନଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଲି କେବଳ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଟ କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି ଆଜି ଗୋଟେ ଷ୍ଟଲ୍ ନେଇଛନ୍ତି ତା ସାଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଲ୍ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ କେମିତି ବନାଉଛନ୍ତି ଲାଇଭ୍ରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ସେ 1 by 1 ଷ୍ଟେପ୍ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସହଯୋଗ କରିବା କି ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ବି ଆଗେ ଯେମିତି ଚାହିଦା ଥିଲା ସେମିତି ପୁନର୍ବାର ସେଇଟା କେମିତି ଆମେ ଆମର ପୂର୍ବ ଗୌରବ ଆମେ ଫେରି ପାଇବା ସାର୍ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମହୋତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ଫୁଡ୍ ଷ୍ଟଲ୍ କଥା କହିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟି କାରଣ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଖାଦ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବାହାର ସହରରୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରୁ ଜଳିଘାଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଲଞ୍ଚ ଡିନର କରିକି ଯାଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି କାଲି ଦେଖିଛନ୍ତି କାଲି ପରଦିନ ଯାହା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଆମର ଯେଉଁଠି ଫୁଡ୍ ଷ୍ଟଲ୍ ଲାଗିଛି ଖାଲି ବ୍ରହ୍ମପୁର ନୁହେଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବି ଆସିଛି ଫୁଡ୍ ଷ୍ଟଲ୍ରେ ବହୁତ ଗହଳି ଥିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲୋକ ଖାଇବାରେ ଟିକେ ବହୁତ ଚାହିଦା ସୋ ବହୁତ ଗହଳି ଥିଲା ଖାଦ୍ୟପ୍ରିୟ ଟିକେ ଆଉ ତାଙ୍କେ କାଲି ଫୁଡ୍ ଷ୍ଟଲ୍ସରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା ମୋ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମେ ଖଲିଡ କଲେଜ ପଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ମହୋତ୍ସବ କରୁଛୁ ଯଦ୍ୱାରା ଲୋକାଲ ଲୋକକୁ ପାଖ ହେଉଛି ଆଉ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଇକି ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ସାର୍ ଏ ଯେଉଁ ନାଚ ଗୀତର ଗୋଟେ ମାହୋଲ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବିଶେଷ କରି ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବ କାରଣ ଯେଉଁ ଲୋକକଳା କଥା ଯଦି କହିବା ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି କଥା ଯଦି କହିବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଲୋକ ସଙ୍ଗୀତ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁମାନେ କଳାକାର ବହୁତ ଗଞ୍ଜାମରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ମଞ୍ଚ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏ ଟାଇପ୍ ଯଦି ଆମେ ମଞ୍ଚ ତିଆରି କରିକି ତାଙ୍କୁ ଦେବା ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ପାଇବେ କି ତାଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଇକି ତାଙ୍କର କଳାକୁ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦେଇପାରିବେ ସୋ ଆମର ରିପିଟେଡ଼ଲି ଯଦି ଆମେ ଯେଉଁ କଳା ଯେକୌଣସି ମହୋତ୍ସବ କରୁଛେ ତାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ପାଇଁ କି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆଲଟ୍ କରିକି ତା ବାଦେ ନେକ୍ସଟ ଆମର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ସେ ଦିଗରେ ହିଁ ଆମେ ଏ ମହୋତ୍ସବଟା କରୁଛୁ ଆଗକୁ ଜାରି ରହିବ ନିଶ୍ଚୟ ଜାରି ରହେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଯାହା ଦରକାର ଆମେ ଏ ସରକାର କରିବାକୁ ପୁରା ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ନିହାତି ରୂପେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ମହୋତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କରାହେଉଛି ଏଠି କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଦିଆଯାଉଛି ଆଉ ଏହା ସହିତ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ପାଟ ଲୁଗା ଯେଉଁଟାକି ଦିଗ ହରାଇ ବସିଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର କ୍ୟାମ୍ପସ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ପ୍ରକାଶ ପଟ୍ଟନାୟକ।